हॅलो गायस, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. कशें आहाय सगळीं? बरी आहाय न्हू? आयज ऑफ डे मुगेली. आयज हांव येयला हिंगा हेरू रोडाचे विक्टर रोड बस स्टॉप जॉन लँड बुचर मास व्हरपा येयला. बरो मास मेळटा तांचे कडेन, फ्रेश मेळटा आनी रिजनेबल रेट. आयज हांव चिंत्तालो क्रॉकेट करपाक, सो चोयता केस जाताय ती आनीक दाखयता तुमकांय, दाखयता थोडे खंय ते मास हाडूं वयता थिंगा दाखयता तुमकां. ओके, सो गायस हे ते ओपन आसा चोयता मास. टायमिंग असतं. सो गायस घेवन येयलो मास. बीफ मिन्स घेयला, चिकन घेयला, लेग चिकन तंदुरी करूया म्हणलें आयज. तंदुरी चिकन लेग आनीक पोक रिब्स घेयले. पोक रिब्स एंड आनीक कितें घेयलां आनी बीफ घेयला. सो येयलो आतां वयता घरात, मागीर स्टार्ट करता. तंदुरी चिकन लेग मॅरिनेट करून दवरता आनी मागीर बीफ मिन्स. ओके, सो गायस मिन्स असो खूप जाता. आवाज मातसो इग्नोर कराय, वॉशिंग मशीन चालू हा. रोप धुवपाक आयलो हा, कॅमेरा ब्लर जालो. ओके, सो मिन्स कुकिंगा दवरला. ऑलमोस्ट काय घायला ना, बेश्टो आहे सिंपल. सॉल्ट, पेपर, ऑनियन, चिली. फूल ऑनियन आनी चिली वांट मारल्या. मागीर टर्मरीक, ब्लॅक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी कोथमीर. जे गायस चिकन लेग पीस हाडलो हांवें, ओके. तायस आनी लेग तंदुरी करपाक 4 हाडलोले. सो तांकां अशें करून स्लिट्स घायले, स्कीन काडले आनी तंदुरी मॅरिनेशन घायला. पयलीं तांकां जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, पेपर. सॉल्ट इल्लें उडयला कित्याक शानान तंदुरी मसाला यूज करता, हितून सगळें आसता. आनीक होममेडूय करूं जाता जाय जाल्यार, पण हांवें रेडीमेडू हाडलोलो. सो हांवें तो घायला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, पेपर. अशें करून स्लिट्स घायले आनी मॅरिनेट करून दवरले. योगर्ट बी घायला आनी तो मसाला, सॉल्ट, पेपर आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी कांय घायला ना हांवें. ओके, सो आतां ताका मॅरिनेट करून दवरतलो आनी मागीर हांव कुक करता तांकां. गायस गेली घराकडच्या गार्डनात टोमॅटो जाले बारीक. हांवें पिकलो नाय अजून. हिंगा जालें थंय अरे पडलें. आतां येयलें हें करता आसतना आता ती मागीर पिकलो नाय अजून. हेंचोय बिटरूटा पान काडले आमी. बिटरूटा पान काडून भाजी करून खायली. कॅबेज रोयलो, आलोयचो कॅबेजी सगळी हें लागले, कीड लागल्या. ते सगळी पान जाता. एक बरो जाला रावंड जातलो. केन्ना जाता तो चोवपाचें. आनी ते चेरी टोमॅटो हांयचोय. चिकन इन द ओवन. सो गायस जाली चिकन तंदुरी रेडी. आत्तां ओवनातूं भायर काडल्या. सो दवर येता कळटा. सो सारकी रेडी टू ईट. तुमी कराय आनी खायाय. सारकी सिंपल आनी इजी वे ती. चड व्हडली तांकां काम पडना, रोखडें जाता. रेडी टू ईट. सो गायस हें क्रॉकेट आतां रेडी करून हांवें हें लायन दवरला. रवा लायला, ब्रेड क्रम लायला ना. सो तो मिन्स केलो न्हू, तितून ब्रेड घालून ब्लिट्स केला. थोडो ब्रेड घायला तांकां हांवें आनी क्रॉकेट केलें. मातशें व्हडली सायज केल्या कित्याक आमकां घराको खावपा म्हूण. आजू फ्राय केलो नाय, फ्राय कोत्तलो करपा ना खबर ना. सो जस्ट रेडी कोत्ता आनी दवरता. थोडी उरलें करपाचें तें कोत्ता आनी दवरता आतां. गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फॅमिली. केशाय सगली आहाय न्हू बरी? आमी हाय बरी. आयज हांव गेलेलें मातशें स्मार्ट पॉयंटा वेजिटेबल्स घेवपाक. हांव आयज हक्का नूडल्स करता. ओके, आनी तुमकांय दाखयता.
आता हे थोडेशे वेजिटेबल्स घेयले आता वयता घरा आनी नुडल्स करता आनी तुमकां दाखयता ओके हाय न्हू सगळीं बरी चल मागीर दाखयता तुमकां घरा पावल म्हणसर मॅप धांवता तुमकां ओके सो गायज हांवें नुडल्स बॉयल करून घेयले हक्का नुडल्स हांव दाखयता तुमकां कसले पॅकेट ते कसले यूज करता ते हांव ओके सो हांवें घेयले चिंग्स सिक्रेट वेज हक्का नुडल्स हांवें कितें वेजीस घेयले ते कॅरट घेयला तशें करून लॉंग चॉप केला आनी पटेटो घेयला आनी कॅप्सिकम घेयला आनी स्प्रिंग ऑनियन घेयला ग्रीन चिली सॉस यूज करतले डार्क सोया सॉस आनी रेड चिली सॉस आतां गार्लीक चॉप करून घायला आतां हांव सगळे वेजीस घालतले ओके आनी सद्या फकत पोटेटो आनी कॅरटू एड केलो ते मातशें फ्राय करून घेतले कित्याक ते कॅप्सिकम आनी स्प्रिंग ऑनियन रोकडो जाता न्हू सो हे पळय मातशें फ्राय करून घेता मागीर ते घालता कॅप्सिकम आनी स्प्रिंग ऑनियन ओके आतां ऑलमोस्ट फ्राय जावपा येयले आतां हांव कॅप्सिकम एड करतलें आनी स्प्रिंग ऑनियन सो आतां कॅप्सिकम आनी स्प्रिंग ऑनियन एड केलो लो फ्लेमाचेर दवरल्या मातशें फ्राय जावन दिते मागीर हांव एग्स एड करतलें हे 3 एग्स घेतले एड करतलें ओके अशें आतां 3 एग्स एड केले आतां बरें मिक्स करतलें सो आतां बरें मिक्स केलें तें आतां मातशें कूक जावपाक जाता तें आनी मागीर हांव नुडल्स एड करतलें आनी मागीर सगळे 3 सॉस ओके आतां नुडल्स एड केले आतां 3 सॉस घालतलो आनी तुमकां दाखयता सो गाइस मुगे हक्का नूडल्स रेडी मिक्स करून सोमते दाखयलें तुमकां हेचे सो गाइस मुगे नूडल्स रेडी एग नूडल्स ते मातशें जालें स्टिकी जालें नूडल्स बरें मेळोन हाय ते पूण टेस्टा बरें हाय गाइस आतां हांव तुमकां टेस्ट करून दाखयता बरें जालें बोले तेंच्या मातशें स्टिकी जालें नूडल्स कित्याक बॉल बरें मेळोन खावपाक लागता मागीर मेळटा तुमकां सो माय यूट्यूब फॅमिली मुगे हक्का नूडल्स करून जाले सो आतां हांव चाव पिता हांवें ते डिनराक केले हक्का नूडल्स आतां हांव हेच्या वांगडा ब्रेकफास्ट करून हालो जस्ट हे हायलोली पॅटीस हाडलो हाल्या मागीर सो ती हायलेली आनी आतां हांव आतां ब्रेड खाता आनी भाजी खाता चणा भाजी आनी चाव पिता आनी हेचे ब्रेड खाता सो मागीर मेळटा तुमकां चाव पिवन ओके सो गायज आतां आमी झाड चोवपा येयले हिंगा गसाई तुमकांय दाखयता झाडां ओके सो हिंगा आमी चोवपा येयले झाडां गाइस फ्रूट जाले ए कौन सा फ्रूट है रे ये कितने मोसंबी ओए संतरा हुई दी संतरा सो कितले जाले ग्राफ्टिंग नो कितले रे तेजे हाँ 3000 सो गाइस 3000 हुई and it's a 10 o'clock and it's a orange जाला एक जाला and it's a लिंबी जाले लिंबिया झाड it's a roses white rose red rose pink rose चोय जाले जायते न्ही रोजीस पावसान मातशें जालें दिसता ती हें दिसता रेड रोज
ब्रेन्सचा झाड. बरें दिसताय न्हू शो प्लांट. Santa Claus. बरें दिसताय. पेरा याचोय पेर जालो. हय याचोय पेर जालो. हय ग्राफ्टिंग झाडां 400 खंय हेजे. याचोय फ्लावर्स बरें दिसताय. हाडलो मरे त्या दिसाक एका. बरें दिसताय. होय कलरचे. फ्लावर्स. हितूनय हाय जायती फ्लावर्स. पिंक, ब्लू, पिंक, पर्पल, व्हाइट. बरें दिसताय. हितूनय जायते कलर्स हाय. कसले पर्पल, रेड, शेवती ती शेवती. Emporium. फुलचे. मुखार सनफ्लावर बी तसले हाय. हांव वचना थंयसारके रे हांगा बसून मेवना. Say pebbles. सोड म्हारग हा ते कॅरेट. थोडं एक्सपेन्सिव. सो इथं आहे आम्ही आता. इथे रॉकिंग चेअर झोपा येलो. चारी है रॉकिंग चेयर.